ଶଶୁର କରିଛି ବହକୁ ମନ। ପୁରାଣରୁ ଏହା ଦେବ ପ୍ରମାଣ। ଉପାଧି ପାଇଛ ଦଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଜାଣିଥିଲେ ଏହା ବୁଝାଇ ଦେବ ଉତ୍ତର। শ্বশুর করেছে বহু যে মন, পুরাণরু দেব প্রমাণ। উপাধি পাইছ জ্ঞান সাগর বলি জানিলে बोले ससुर बह के मन करी। हाँ धन्य से শ্বশুর आ धन्य से बह जेनटा कि माँ पुअर रिश्ता के जदि मन करा करी बोले धन्यवाद हमर बोलिया के सीचे हला बियंता है आरएस घरवाली हे सुना सुख्या जना बुझाई न कही देवी पुराण ज्ञान। हे सुना सुख्या जना बुझाई न कही देवी पुराण। रामायण कथा कर हे श्रवण सुन देई मन। हे सुना सुख्या जना पुराई न कही देवी कर पुराणर कथा कर श्रवण। महाज्ञानी विश्वरबांक सही नंदन, महाज्ञानी रावण जे अटे ता नाम। ब्रह्म कटुवर पाई मर्ते जन्म, अत्याचार सही न पाए से देवगण। हे सुर सुज्ञान रामायण रस कथा कर श्रवण। हे सुर सुज्ञान रामायण रस कथा कर श्रवण। हाँ हाँ महाज्ञानी विश्रवा ऋषिंकर बापा किए थिले जानिछ? हाँ रावणंकर बापा थिले विश्रवा ऋषि। विश्वरवा ऋषि विश्रवांकर दुईटा पत्नी थिले। के गो पत्नी बोले स्त्री। हाँ गोटे हेले नौकेशी हाँ हाँ आ गोटे हेले इलाबिला। इलाबिला इला बुला इलाबिला नौकेशी गर्भरु जन्म होइतिले हाँ रावण, रावण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, विभीषण, विभीषण, शूर्पणखा। शूर्पणखा तांकर आउ गोटे पत्नी थिले। हाँ इलाबिला गर्भरु जन्म होइतिले के गो नंद कुबेर। कुबेर जल आगो कुबेर को पुआ देख नल कुबेर, विवाह करिले देख रंभा से ही गोरा। कुबेर को पुआ देख नल कुबेर, विवाह करिले देख से रंभा बरा। हे सुन सुन जन रामायण रस कथा कर श्रवण। हे सुन सुज्ञा जन रामायण रस कथा कर श्रवण।
ଶୁଣିଲ ତ କୁବେରଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନଳ କୁବେର ନଳ କୁବେର ଆଉ ନଳ କୁବେର କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କାହାକେ ଗো ରମ୍ଭାକୁ ରମ୍ଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ হয়। ଦିନେ ରାବଣ ଯାଇଛି ରମ୍ଭା ପାସକେ ରମ୍ଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା ଯେ ରାବଣ ରମ୍ଭାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ରମ୍ଭାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତକୁ ଧରିକରି ତାର ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ইচ্ছা প্রকাশ কলা আচ্ছা তুমি হচ্ছ সানলি মার পুଅ হ্যাঁ আর মুই হচ্ছে বল্লি মার পুଅ পুଅ তোমার পুয়াকে মুই কাই বলবি ভাই পুয়া বলবি রে ভাই খাইবে রি মেহেজি আই এম সরি বলে তুমি মুই হচ্ছ ভাই ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ রাবণ এবং কুবের হচ্ছেন দুই ভাই দুই ভাই দুই মাঙ্কর পুଅ হ্যাঁ তো কুবেরঙ্কর পুଅকে রাবণ কাই বলবে পুଅ একা বলবে তার বউকে রাবণ কাই বলবে বউ একা বলবে তো রম্ভা দেখবা পাই এতে সৌন্দর্য দিশুথিলা হ্যাঁ। যে রাবণ দিনে যে তার সঙ্গে শৃঙ্গার করবা পাই ইচ্ছা কলা আজ্ঞা কাଣା লিখলে এ দে হিন্দি আজ্ঞা লেখলে যে শ্বশুর করিছি বহকু মুন্ন পুরাণরু ଏହା দেব প্রমাণ রামায়ণর কথা হ্যাঁ শ্বশুর হেলে রাবণ রাবণ আর বহ হেলে রম্ভা রম্ভা তার ভাইর পুଅর কন্যা স্ত্রী কে সে মন করিଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ রাবণଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ କୁବେର କୁବେର। କୁବେରଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନଳ କୁବେର ନଳ କୁବେର। ତେବେ ନଳ କୁବେର ରାବଣକୁ ବଡେ ବାପା ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା হ্যাঁ করবা হ্যাঁ আর তার বহকে সে বহ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା করবা হয় কিন্তু তো। নিজর বহকে সে মন করিଥିଲା পছন্দ করিଥିଲା ବୋଲିକରି নଳ কুবের অভিশাপ দেলে রাবণକୁ হ্যাঁ। তুমি গোটে মোর বয়োজ্যেষ্ঠ বাপা ହେଇକରି ନିଜର ବହକୁ ତୁମେ ହରଣ କରୁଛ କରୁଛ। ଯ ତମକୁ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଉଛେ ହଁ। ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ଛୁଇଁବ ବେଳେ ତୁମର ମୁର୍ଦୁନା ଫାଟିକରି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ খতম ହେଇଯିବ ତେଣୁ କରି ରାବଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ସେ ଛୁଇଁ ନ ପାରୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରିଲ হয় তো। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ରାମାୟଣର କଥା রামায়ণের কথা ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ହେ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାତନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ହେ ଶୁଣ ସାଧୁଜନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର শুণ শুণ পুরাণ মিত ইটা রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বিবাহ চরিত রসবতী পুরাণ মিত মাই গো আগো যদি মনে পরত নাই গো হরি বংশ দেখিব যাই যদি মনে পরত নাই গো হরি বংশ দেখিব যাই ভাবি জয়দেব লেখি দেলা তো শুণ শুণ পুরাণ মিত সতে ইটা রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বিবাহ চরিত শুণ শুণ পুরাণ মিত রহগরি জিবারে মহেশ সজনী সরি জীবা তো যুবা যৌবন আরে
কৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই রাধা কৃষ্ণ বিবাহ দেলি বুঝাই আহা হা 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 আগো এবে সিন্দুর জন্ম কহ বুঝাই গো শুনিবে পণ্ডিত ধন আরে কথা কহ বহন প্রেম শিলা সন্দেহ জীবটি ভালা গো तुमर मुहे न टोपे माची চুমা গোটে হেলে দিও গো মাই चुम्मा नहीं गो धन চুমা দে রে ধন हमको हमर घरे मना करी छन শেষে তি লাগুছে মন মাই গো তুমি সিনা মতে নেই জানল ধন রাধা কৃষ্ণর বাল্য বিবাহ কথা পচরালো আর তুমি জানি জানি করে মকে পচারছ যে তুমি তো বিবাহিতা স্ত্রী চন্দ্রসেনাকে বিবাহ হয়েছ তো যেন মথারে যেন সিন্দুর নেই দিয়েছ সিন্দুর অলগা বর্ণ নেই করে লাল বর্ণ কেনতা হেলা हे सिंदूर कोलिया काजे नहीं हला की हल्दिया काजे नहीं हला धूप कलर बिना लाल काजे हला जे कथा कहब তো বিবাহিতা মা মাতা মানে जेते बेले लाल तो हला ठीक कोला तमर मुएला मने কানা কানা মহিলা নেই মহিলা মহিলা মা মানে महिला के महिला माने जे हे सिंदूर के केते जगह ने लगाबार कथा केन सोम्यारे लगाबार कथा केनता करी लगाबार कथा बसी करी से लगाबो ठिया करी से लगाबो হেতের কথা কাহে যে কহ সক তুমি চটিয়া এড়কে পিলা মঠিয়া কেন সমিয়াকে লগাবারটা কেতেটা সিন্দুর লগাবার পূর্বরু কেতেটা নিয়ম আছে কহব পুনি সিন্দুরকে সমস্তে লগাবাটা জানিছ কিন্তু ফুচি দেবাটা কেনতা করি গাধি যাবাটা কেনতা করি কেহি বি নি জানে এবে সিন্দুর জন্ম বিবরণী টিকে কহ মা মানঙ্কর নারী শিক্ষা শুনবা কথা। তো হয়ে হয়ে তোমার হিয়া হামর কলা বদন কি মোর মথার সিঁদুর কহুচ শুন কলা কানু কলা বদন কি মোর মথার সিঁদুর কহুচ শুন কলা কানু কলা বদন মাই গো প্রকৃতি সিন্দুরটা কেনু জাত হেলা জানিছ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ আদির জরু তো জাত ননি সিঁদুর বলি শুন তো যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে সেই সময় ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হেলে আদি হেলে যে মাতা ଆଉ ଅନାଦି ହେଲେ ଯେ ପିତା ଆଦି ମାତା ଯେତେବେଳେ ରଜବତୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ହେଲା ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣ ତ হয়ে হয়ে ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ଗୋ ମୋର ମହାସୁତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ମା ମୋର ମହାସୁତା ଏ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ତୁମେ ଜାଣ ହୋ ମୋର କଲା ବଦନ ତୁମେ ଫେରି ଯାଉ ତୁମ ସହବାନ ମୋର ମନ ମୋହନ आदि माता रजरु जन्म জন্ম सिंदूर को माँ माने 5टा जगह रे व्यवहार कर কেন কেন জায়গায় লগাবার কথা जेतेबेले गाधी पादी करी आसी करी पूर्व दिग के चाही करी ही सिंदूर धारण करा जाय 2 নম্বরে 2 नंबर काहा ठारू सिंदूर उधारी आनबार कथा नहे से 3 নম্বরে 3 नंबर कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े थिला समय रे माँ भौणी सिंदूर व्यवहार करबाटा 5 নম্বরে 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर
যেতেবেলে আমি গাধি পাধি করে আসমা বাল ওদা এই বালটা ওদা থিলা সময়ের সিন্দুরকে ধারণ নেই করা যায় তো 5টা জায়গাতে সিন্দুরকে ব্যবহার করা যায় এরা কেন কেন জায়গা ই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুর ব্যবহার করছেন তো সেই সময় সর্বপ্রথমে মা মানে মাংরে যেটা ভরসন সেটা কহসন পতি নিজের স্বামীঙ্কর পাই দ্বিতীয়রে মথারে যেটা কহসন সেটা কহসন সতী সতী স্ত্রী পতিব্রতা নারী পাই 3 নম্বরে ভগবান के पूजा अर्चना करी सारला परे भक्ति मनरे गलारे लगासन सेटा कसन भक्ति 4 नंबर जेतेले हमको चतुर्थ वयस होई जिबा बुढ़ा बुढ़ी होई जिमा गुरुंको ठारो कर्ण मंत्र नेला परे सिंदूर एवं चंदन कर्णरे लगा जायसे सेटा कसन दीक्षाती 5 नंबर निजर स्वामी रो मंगल पाई संखारे दिकर भगवान के कामना करसन हे प्रभु नारायण ई मोर शंखा सिंदूर को घंटा घड़ी रखी था प्रभु बोली कर शंखारे लगासन सेटा कहसन शंखावती एही प्रकार सिंदूर 5टा जगह दे आमे मां माने व्यवहार करसन आहा सुनी राधिका होइले मन मदन आरते नंदन नंदन रागे कबाट कुमाइले लाते गिटिलार गला खंजा सहिते श्याम भीतर आहा उठराई बोली बेनी पूज तुली नारायण नारायण जाई पलंग परे बसिले नारायण भिड़ीण पूजा को भुज भिड़ीण सनी आहा आनंदरे दुहे कले केली आनंदरे दुहे कले केली राधा कर धरी गो राधा कर धरी जापादकु सदा शिव अनुक्षणे ध्याउथिब अनुक्षणे ध्याउथिब आहा माहा माने दियो हुला हुली बद्यनाथ करई गुहारी राधा कर धरी हो राधा कर धरी माँ माने हुला हुली हरिब आधन माली आरे आधन मालिया देखा केनता हंसुच मोर छुआ आधन माली आरे आधन मालिया आधन मालिया रे आधन मालिया आधन माली आरे आधन मालिया आधन मालिया रे आधन मालिया केन लुकी देई चूरे केन लुकी देई चूरे केन लुकी देई चूरे केन लुकी देई चू मारे गेले तोते डाकुछे गासते तोत जो सोदमा आधन मालिया रे आधन मालिया 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 कृष्ण को करंती दली न कांद न राधे मोगन माली मो कृष्ण रे मो कृष्ण रे भाद्रवाष्टमी दिन देवकी गर्भरे हेलु जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे
आस हे भक्ते आस कृष्णଙ୍କୁ ଦଲିରେ ଦେଖିବା ଆସ ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ମତେ ରାହି କର ପିତ ବାସ ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡେ ତ୍ରିବେଣୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଖାଇବ ଶରଣ ଗଣି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ବାବ ନାମ ଯାଉ ତୋର ଗୁଣି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ जय जय गणनाथ गौरी नंदन की हो गौरी नंदन बालक दुख कष्ट करिव खंडन की हो करिव खंडन बालक बयस जे 120 वर्ष की हो 120 वर्ष कुशलरे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ की हो प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि रे संपूर्ण करिवे आपण प्रभु करिवे आपण दुनिया की देखुथिबे प्रभु नारायण की हो प्रभु नारायण दुख जाई तार सुख परापत हेउ की हो परापत हेउ दुनिया की देखुथिबे प्रभु महाबाहु की हो प्रभु महाबाहु बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे राधे बाबू एक ननिए बाबू आगो तुम्हार छुआ बंधा पड़ीचे राधा कृष्ण हस्तरे যদি বাবু কে নেবা লাগি হেলে দান দক্ষিণা করব আউ বাবু কে ঘর কে নেব ये कौन सा एरिया है भाई ये गाइसलेट ई गए सी लेटर बंधा कुली हो सुजन लेटर बंधा कुली गाइसलेटर बंधा कुबी हो सुजन गाइसलेटर बंधा कुबी 5000 टका देले बाबू के देनी 5000 टका देले बाबू के देनी ओ बाबू के देनी है बोले छगो हां बोले আমার আজ্ঞা করে হেনতানে 5 মাংলে 10 বলা তো থর গটে তেনি যে ওরে মাংনু যে 5 6 দিলে 5 बोले 10 है ना वाले नेले हमर संगे नहीं जी हो सुजान हमर संगे नहीं जी नेले हमर संगे नहीं जी हो सुजान हमर संगे नहीं जीबो के 5000 टंका लागला इटा खाली माँ बापा 5000 टंका धरी करी आसबो 10 आबो ओ बोले बाबू के ज्यादा गेलो केन करसो जासो के करसन थिबे बेले ताकर अजा आइथिबे जेते बेले भी भोके सोसेले मोर गोसियारी मोर हाथी रे पेन पचने पेन बाबू के दिलदार टाइगो हां जदी बाबू राई अजाती हो सुजाने जदी बाबू राई अजाती हो सुजाने बाबू राई अजाती हो 2000 टका देले नाती तू नेब 2000 टका देले नाती तू नेब नाती तू नेब हे शिव मंदिरे भोग लागिबो हो सुजाने मंदिरे शिव मंदिरे भोग लागिबो हो सुजाने मंदिरे भोग लागिबो
ওই বাবুর আই অজা গলে আই অজা দুইটা থিবে তার মামু ঘর বাটর আই অজা মানে বি আসবে যেতে বলে লেখা মা আছে বাপার আইও যা উঠে যাবে আর বাপা মার আইও যা বলে দুইটা আইও যাবে হ্যাঁ দুইটা আইও যাবে বলে বাবু যেতে বলে জোয়ান হকুল নে হবা হয়ে হয়ে আমার বাটন ননি গোটা আনবো দুইটা ট্রাক্টর ভোলকা কহি দেলো আগে আমি নেই বলে কল মুই এন্তালে আসলে নেই ছাড়ে তাহলে তুমি 2000 বলবাটা ভুলি গলা আমি ট্রাক্টর রখিছ বলি তো জানমু কে বলে গুটে ট্রিপ মারি দেলে 5,000 5,000 ওছে বাবু যেতে বলে হকুল জোয়ান নে হবা গো জোয়ান হবা গো আমার বাটন ননিতে আনবে মামুনো না ঘন্নু ও আরে যেতে বলে জোয়ান হবে বলে তাকর মামু মাই গন্ন হলদি তেল নে আনবে নেই আনবার পর্যন্ত গনসি নি পারন গনসি হ্যাঁ। গনসি ইয়ারে মামু মাইকে টিকে ডাকো বাহালা বুনিলু চনা বাহালা বুনিলু চনা যেতে অছ বাবু তুমি গো মামু আননা কি তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামু আননা তমকু 1000 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা বাবুর মামু ননা বাপার বুহেন ননা মামু হেবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর মার ভাই দাদা মাই আর মামু হেবে মায়ার মামু দুই প্রকার মামু মাই ননা মামু আসবে বলে গোটে মামু মাই আসবে আর গোটে মাই মামু আসবে যা যা ডাকুছি সবে আসু তা না গুটে গুটে করে পয়লা মা বাবা আসু তো তারপরে ওজাই পছে পছে তারপরে তেনকে বড়মা বাবুর বড়মা বড়ু অছন মশা মাসি অছন কাকি কোকা অছন মিত মিত অছন রুঙা রুঙ্গি সুঙা সুঙি পিড়পা ফুড়পি কেতে লোক বাবু গড়িয়া উপরে গড়ু ও গড়িয়া উপরে গড়ু যেতে অছ বাবু সতে বরমার গড়ু 500 টঙ্কা বাবুর নামে পড়ু বরমার গড়ু ইসতে খাউথি মা আমে লড়ু বরমার গড়ু বড়ু বড়মা বি গলে মশা মাউসি আহারে তুই পয়সি এবে আস বাবুর মশা মাউসি বৌলালো 1000 টঙ্কা দেলে হেমা খুশি বৌলালো বৌলালো মশা মাউসি বি গলে ইয়াদে রহলে কোকা কাকি গো আহা বাহিরে বুনিলু মকা এবে আস বাবুর কাকি রে ককা বৌলালো 500 টঙ্কা বাবুর নামে পক্কা বৌলালো ঢিলা হচ্ছে কি আননি ওই ঢিলাটা পিনে দিছন তাকো ঘরে দেখুছ কোকা কাকি আসলে না ଦେଇଥିଲେ ବାଇ ମାନ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମା ମାନେ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୋଧନ
ରହି ଗୋ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ରହି ମନରେ ସବୁ ଆସ ନା କିଆ କାଣା ଲାଗଛ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆସ ନନା ମାମୁ କକା କାକି ମଉସା ମଉସୀ ବଡ଼ମା ବଡ଼ୁ ସବୁ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଆସ ଡେରି ଆଉ ନାଇ କର ମାନେ ଗো ଡେରି ଆଉ ନାଇ କର ଡେରି ଆଉ ନାଇ କର ମାନେ ଗো ଡେରି ଆଉ ନାଇ କର ବେଗ ବେଗ ଆସି ନିଅ ତୁମର ଗো ୟାକୁ ଯିବାର ଅଛି ବେଶୀ ଦୂର ମାନେ ଗো आरंभ कर दान दक्षिणा कर माँ बापा अजा आई कका काकी नना मामू दिया गो ए बड़मा तुम्हें माँ बापा लागस यार सो कैमरा रे आबो वीडियो माँ बापा तो वीडियो रे तुमटा पछे है यार ठीक आसो शेष के देबो माँ बापा टा पछे यार आसो नो यार आसो फोटो वीडियो दी काल के टीवी दी क्या लागस तुम्हें ननी बाबू बाबू के क्या बोलस नाती तांकर आई केते टंगा दे छै 500 भारत मुद्रा प्रदान कले सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार अरे बोलो क्या लागस ये मामू घर इटा बापा घर आ मामू घर मिसी कर 1000 टंका 900 टंका प्रदान कले नना मामू माँ महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करते एक बार हरि बोलो नना मामू बड़ू बड़मा कका काकी मौसा मौसी दादा बहुत बाबू के जे भल पास सबे सी आस मोर छुआ के आशीर्वाद करे उठे देबो बड़ो भरमा बिनी और तुम भी आओ ए ओ बकरी दाढ़ी ओ अगनबाड़ी अछन आर गोसारे ओ अगनबाड़ी थिबा आ जाई आसो ओ दाढ़ी ओ कुछ की तुम भी आओ आस पैसा नहीं जाय छन विकास केनता नहीं देबो हैं एटा तो समस्त एटा प्राइस दे छन तुमर बाबू के दियो अब चांद भाई कर सका आला बाबूर बड़ो बड़मा कका काकी सब पैसा नहीं बोले आस देखी तो थिमो कम से कम आसो आसो या बड़ अजा अगनबाड़ी होइतिबा ओजाई आसो डबल शो যাত্রা দৈতারি পুন্ডা आपण मने देखिबाको पाई परछन्ते ए बाबा हाथ धरी मुई देख गीत गोटे गाबू छे समस्ते आसब मते डाकिब कि सते सते रथ जातरा को एनु की पुरी को मु चिठी लेखी मामू ना भंजा दान करबे मामू ना अछन कनी मामू ना अछन आसो अरे क्या लाज नहीं मामू तो ठेंगवा मामू नहीं थी मैंने मामूर धन भंजा के अधिकार बुझलो रथ जातरा को ठेंगुआ अच्छा बेले हमर ननी के बियाह करमु जल्दी आसो बाबूर मामू रथ जातरा को ए दुखी को पुरी को मो चिठी लिखी मनीला मानी को मो चिठी लिखी मनीला मानी
गो नहीं आसन ना आसन माँ पास मामो नाना बेले जुआन मामो एगो लाजू छन जिया लाजू छन ए ननी तुमको देख लाग लाजू छन बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो बोला आनंद एक बार माँ सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु एक बार माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमायु करंतु एक बार माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा बालक को छत्र आड़ी कर रखिथान्ते एक बार सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार आस 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 मोर स्वर्ग तरालो आस 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 मोर केते टका आनी देइछ भंजा तू मोर आस 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 मोर स्वर्ग तरालो आस 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 मोर 200 टंका प्रदान करिछन तांकर भंजा को जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा छत्र आड़ी कर रखिथान्ते एक बार यहाँ ते माँ बापा आस 10 देले जे आहा जसो राम टिका उठ देसे तक नजर नहीं लागो मर्जी आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई मुखे चुप देई खीर खुआई जे कहे बद्यनाथ ही आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सुज्ञ जन हे हरि हे जुगल हेला सब सुज्ञ जन हे आहा उली 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 माता मने ले सुनो धोइला करी गोले सुनो धोइला करी राधा भाईरिया में जाऊ छु चली माँ को सर्वे दियो हुला हुली जाऊ छु चली बोलो श्री राधा कृष्ण की शिव पार्वती की ब्राह्मण सर्पदेवा देवी की जय मां दक्षिण काली की जय मां बंजारण की जय मां समलेश्वरी की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की